Hello guys, logoफोर good morning लोगोफोर माबोरै दं गासिबो सिखारलायनाय जाबा हागौ गासिबो सिखारलायनानै बहा थांखो आंहाथ' नै दाबो सिखाराखै मोखांबो सुवाखै मोजां दंना लोगोफोर गासिबो फटआथ' फैया जालायबाय लोगोफोर मावफुगोन खिथाहरदो सावगारिफोरखौ सोर मावफुगोन फटआथ' फैसिगोन नै माबायावनो 9 तारिखआवनो दिनैथ' फैथारखायाखै दिनै 6 तारिख गाबोन 7, 8, 9 साननैल'सै सानथामल'सै मावफुगोन लोगोफोरा मादै आदै मोना फंबाय नानिमोन मावफुगोन आदामोन आंथ' माबासोलै गासिजोंबो इनायनि आंना डाइरेक्ट आं आगोलनिफ्रायनो नांगोलजोंनो सलायना नांगोलजोंनो एवनानै जाबोबायना नांगोलावनो होखायो आं नांगोलावनो गारजोबनो नाङा फंबाय आदामोन नानिमोन मादैमोन आं नांगोलावनो उन्दैनिफ्रायनो हालौ जाबोदों आं उन्दैनिफ्रायनो एकदम जाब्रा बोयै जानांदो दै आं एकदम नांगोलजों जमा माबाया हाग्राया थाङोना माबायाव नांथानानै एकदम जि खस्थ' मोसौजों बुद्रु जालायलायनाय आङो हालौना फैनांदों ना उन्दैनिफ्राय हालौनानै फैदो एकदम नांगोलावनो होयो ना गारजोबनो नाङा नोङो नांगोलाव होयो माथो जाखो जोंनो मानो खिथानो गोनां बेफोरबायदि बुंनाङा आं बुंदोंसो सापस आं बुंनानै फैदों आं दा नोंसोरो माव होयो खिथाहरदो फंबाय आदामोन नानिमोन गारजोबनो नाङा बर' इनायनि जानाङा थारमाने सरकारा आंजों इनायनि जानानै हिंसा हिंसि माथो होलायि जानानै मा लाब दं गाबोन देरहालांगोन नोङो गाबोन नायफिननो इना एनिसो जानानै लाब गैया गावजों गाव बुलायनानै लाब गैया नै भटनि दिनाव आरो बुलायलायगोनसो गावजों गाव बुलायलायनानै लाबखौनो गैया मानो होनबा आमखाया देरहालांगोन नोंखौ रावबो नायफिनला सोरलै लामा ससेयाव इदिसो माथो होगोन नोंथाङा रावखौबो हो थु माव नोंनि गोसोसो थु आरो हो सोर देरहालाङा बेखौ पात्ता गैया भट फैदो आरो थुदो आरो फैदो भट थुदो आरो फैदो न'आव फैदो माथो दं बुलायनानै लाब गैया र' ना आं नै बुंनो सेस्था दं र' ना बुंनोसै आं आरो खायसेफोरा सोङो आंखौ मुं होदोलै अनजालु जानला मायाव होबोना फैदोला हायाखै आरो नांगोलावबो होआखै ट्रेक्टरावबो होआखै बिदिसो होनना फैखायो बावथ' होदों होनबा बिबाराव होदां डाइरेक्ट बिदिसो होनखायो आं बिबाराव हिंसा हिंसि जानानै लाब गैया आं होदो सिरि फैगोन आं थारमाने थुनानै नांगोलाव थुनानै फैगोन आं सिरि लाब गैया आमखाजों गाज्रि मोनजानो लाब गैया मिथिबायना बेफोरबायदि सिरि फै हो आरो फै बेयाव बुलायलायनो दरखारानो गैया नङा होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार बानाय लोगोफोर बेयावनो आङो नै ब्रास फुगानोसै हाथाय मोनसै लोगोफोर टाटा